হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। আপনারা বুঝতে পারছেন নতুন সম্প্রদায় এসে গেছে উত্তর নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে 5 দিন ব্যাপী হরিনাম যজ্ঞ পরিবার ছিল। আজ সন্ধ্যাবেলা আবার আপনাদের সাথে প্রস্তুতি নিয়ে আসবো। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। हरे कृष्णा बंगाल के नदिया जिले में महाप्रभु का नदिया जिले में जो कीर्तन 5 दिन व्यापी कीर्तन का दिन है और शाम को पुनः अभी लाइव में रहेंगे। उम्मीद करते हैं हम लोग आप हमारे साथ रहेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। Good afternoon. About Nadia district and 5 days Harinam Sankirtan. Today is the second day. Evening again we shall be back with a melodious Kirtan. Hope you have enjoyed. Again in the evening we shall be there. Hare Krishna Hare Krishna.